Pitanje imigracije u Republiku Srbiju postaje pitanje koje sve više zaokuplja pažnju širokog kruga aktera, za razliku od nekog prethodnog perioda kada je pitanje imigracije pre svega okupiralo akademiju i užak krug istraživača koji su se bavili tom temom i naravno nadležne državne organe koji po prirodi svog posla i procesa evropskih integracija su bili upućeni da se bave tom temom. Ono što se može istaći kao pozitivan razvoj prakse u Republici Srbiji zakonodavnog okvira jeste činjenica da je Republika Srbija, prateći proces usvajanja evropskih tekovina i standarda Evropske unije, donela zakone, ključne strateške zakone kojima se reguliše oblast postupanja prema strancima i zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji. To su zakonske odredbe koje, uslovno rečeno, možemo nazvati relativno novim, imajući u vidu da su ti zakonski tekstovi u primeni neke 3 godine sada već, ali ono što je takođe važno napomenuti jeste da su već u toku pripreme novih zakonskih tekstova kojima će se dodatno liberalizovati pristup tržištu radne snage u Republici Srbiji. I to zaista treba oceniti kao pohvalan pristup nadležnih državnih organa, pre svega imajući u vidu potrebe i nedostajući kapacitete na tržištu radne snage o kojima se uveliko već nekoliko prethodnih godina govori. Kada je u pitanju dolazak stranaca u Republiku Srbiju, treba reći da je Zakonom o strancima predviđeno nekoliko različitih osnova, odnosno vrste boravaka. Između ostalog razlikuje se kratkotrajni boravak, boravak po osnovu vize D, privremeni boravak i stalno nastanjenje. Naravno, ne treba zaboraviti ni kategoriju koja omogućava strancima da posle izvesnog perioda boravka u Republici Srbiji mogu podneti zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije. Ali da krenemo redom, kada je u pitanju kratkotrajni boravak, on je pre svega zakonom definisan za državljane onih zemalja sa kojima Republika Srbija ima bezvizni režim i on podrazumeva kratkotrajne boravke, znači period od najduži boravak 90 dana u periodu od 180 dana. Viza D je takođe specifičan mehanizam koji omogućava strancima takođe da isti taj vremenski period borave od 90 do 180 dana u Republici Srbiji, ali prilikom njenog izdavanja neophodno je da postoji jasno definisan razlog zbog koga lice dolazi u Republiku Srbiju i ono što je najčešće dva razloga ili osnova po kojima lica najčešće dolaze po osnovu vize D jeste upravo zapošljavanje, ali i segment koji se odnosi na spajanje porodice. Privremeni boravak jeste osnov za koji možemo slobodno reći da je najšire korišćeni osnov za boravak stranaca u Republici Srbiji i naš zakon o strancima predviđa nekih 14 različitih osnova kojima lica mogu dolaziti u Republiku Srbiju. Ono što bi takođe moglo da se istakne u tom domenu, naravno, to je zapošljavanje, spajanje porodice, studiranje, praksa itd. Međutim, specifičnosti koje bi mogli istaći i koji na neki način prate ono što jesu trendovi potreba kako tržišta radne snage, tako i generalno ekonomskog razvoja Republike Srbije, jeste i činjenica da je skorim izmenama Zakona o strancima uvedena i posebna kategorija, odnosno stranaca kojima se izdaje privremeni boravak i tu podzakonskim aktom su predviđene 4 kategorije koje su vrlo specifično definisane. Prva se odnosi na osnivače start-upova u Republici Srbiji, druga kategorija predstavlja strance koji su investitori u Republici Srbiji pod jasno propisanim kriterijumima kako ta investicija, koji iznos te investicije treba da bude. Treća kategorija, koju smatram posebno važnom, jeste kategorija takozvanih talenata. To jesu stranci koji su visoko obrazovani i čija je visoka kvalifikacija priznata od strane nadležnih institucija Republike Srbije. I najskorija četvrta kategorija koja je predviđena poslednjim izmenama jeste kategorija stranaca koji imaju srpsko poreklo. To je takođe jedan segment vrlo zanimljiv koji se odnosi na mogućnosti povratka naših ljudi u Republiku Srbiju, jer pre svega treba razumeti da se pravno gledano neki od njih, iako vuku poreklo iz Republike Srbije, ipak tretiraju prema pravilima koji se odnose na postupanje prema strancima. Dakle, kada je u pitanju privremeni boravak, propisi koji su na snazi u Republici Srbiji dosta detaljno regulišu kako izgleda taj proces. Takođe,
predviđa se samim zakonom i podzakonskim aktima, jasno su definisani uslovi i period na koji se mogu izdavati privremeni boravci, način na koji se privremeni boravak obnavlja, uslovi naravno u kojima se takva mogućnost uskraćuje strancima, a sa druge strane možda je zanimljivo spomenuti kategoriju stalnog nastanjenja, jer je to kategorija, to je vrsta boravka o kojoj se ne priča toliko često u javnosti i ona u stvari predstavlja osnov boravka koji daje dugoročniju mogućnost boravka u Republici Srbiji i sa neke strane, ukoliko bismo izuzeli političku aktivaciju, odnosno aktivno i pasivno biračko pravo, faktički strance dovodi u situaciju da su gotovo izjednačeni u pogledu prava i obaveza koje uživaju u Republici Srbiji sa državljanima Republike Srbije. Za pristup stalnom nastanjenju postoji potreba izvesnog boravka u Republici Srbiji koja je jasno definisana u zavisnosti od osnova boravka. Znači tu se opet razlikuje situacija da li je lice u Republici Srbiji ostvarivalo pravo na boravak po osnovu rada, po osnovu spajanja porodice ili je osnov bio neki drugi razlog predviđen Zakonom o strancima. Kod nas najčešće se, kada su u pitanju stalna nastanjenja, to su situacije u kojima su lica boravile ili po osnovu rada, gde onda moraju boraviti u Republici Srbiji 5 godina da bi stekli uslov za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje, ili situacija koja podrazumeva brak sa državljaninom Republike Srbije, odnosno strancem koji ima stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kada zakon predviđa kraći rok od 3 godine da bi se pristupilo stalnom nastanjenju. Za strance koji u Republiku Srbiju dolaze po osnovu rada, pored obaveze podnošenja zahteva za privremeni boravak po osnovu rada, postoji i obaveza podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole, shodno Zakonu o zapošljavanju stranaca. Do sada, na neki način, nisu uočeni veći izazovi kada je u pitanju ostvarivanje ovog prava, ali Republika Srbija, želeći da još više liberalizuje svoje mogućnosti za pristup tržištu radne snage stranaca, ali i prateći ono što jesu tekovine Evropske unije, predvidela, to je planira usvajanje novih zakonskih tekstova kojima će se dodatno liberalizovati pristup, a sa druge strane u velikoj meri olakšati procedura kada je u pitanju pristup tržištu rada u Republici Srbiji. Predviđenim izmenama, to su još uvek su u formi radnih verzija nacrta, Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, predviđeno je uvođenje takozvanog jednošalterskog sistema koji će podrazumevati izdavanje jedinstvene dozvole koja će u sebi obuhvatati i pravo na privremeni boravak i pravo na rad. Takođe treba spomenuti da u kontekstu najavljenih izmena, odnosno predstavljenih izmena, pored ove velike novinu predstavlja i činjenica da značajan broj kategorija koji ostvaruju pravo na zakoniti boravak u Republici Srbiji biće u značajnoj meri liberalizovan pristup tržištu rada i kada su oni u pitanju neće biti neophodno čak ni pribavljanje bilo kakvih radnih dozvola, nego će imati potpuno slobodan pristup tržištu rada. I još jedan zanimljiv segment koji se odnosi na dolazak radne snage u Republici Srbiji svakako predstavlja inicijativa Otvorenog Balkana. Određeni broj sporazuma je potpisan u prethodnom periodu, ali još uvek postoji potreba za nekim dodatnim specifičnim tehničkim pitanjima koje treba regulisati, zakonskim izmenama koje treba prilagoditi kako bi se ovaj sporazum u potpunosti operacionalizovao i omogućio da postoji slobodan protok radne snage između ove 3 zemlje. I na kraju, još jedna specifičnost koja je negde utemeljena pre svega u dobroj uporednoj praksi zemalja sličnog društvenog i ekonomskog statusa kao Republike Srbije jeste zaključivanje sporazuma o zapošljavanju sa takozvanim trećim zemljama. Negde u Republici Srbiji takva praksa do sada nije u velikoj meri bila zastupljena. Mi smo imali uglavnom, nažalost, sporazume koji su pre svega regulisali odlazak naših ljudi iz Republike Srbije, a sada je negde sve više prepoznat značaj uređivanja ovakvih migracija potpisivanjem bilateralnih sporazuma sa određenim zemljama.